yaitu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian athar yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghafar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat awliya Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, udhkur hadis salihin wa salihim, fabidzikrihim tatanazzalu rahmat, wahdhur majalisahum tanal barakatihim, wa quburahum zudha idza mamatu. Artinya kau sebutlah kisah-kisah orang soleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau hadir dalam majelis orang soleh, niscaya engkau mendapat barakah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samban radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samban radhiyallahu anhu itu adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau juga adalah seorang wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Dan lagi beliau keturunan daripada zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul. Di masa kecil, beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan lagi adalah tabiatnya atau akhlaknya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya, hingga sampai beliau itu kepada makam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu agama dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau itu suka berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu sangat kasih kepada Allah Ta'ala dan benci kepada apa-apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan mengamalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani iakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur beliau itu pada ketika malam hari melihat sedikit di atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu beliau itu aktif sahur, yaitu membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia aktif subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah lagi sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah lagi sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal yaitu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu selalu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah. Artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lazzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu pernah di waktu kecil disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam musiwan, yaitu tempat makan makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau itu daripada makannya, dilihatlah oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tiada dimakannya.
Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil, lalu dikabarkanlah oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah seorang wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Syahadat adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Artinya beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik siang walaupun malam, baik rahatan berdiri, rahatan berduduk, rahatan berabah dan lain sebagainya. Beliau itu pada intinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW dan makam sekaligus sahabat Nabi di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Ini adalah salah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa membaca Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Dan berkatalah lagi Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkat kewalianku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku selalu mengekalkan membaca doa tersebut di atas pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Jadi sebelum kita berkata-kata masalah dunia, kita baca doa tersebut di atas sebanyak 4 kali. Apabila kita istiqamah membaca doa tersebut di atas, insya Allah kita termasuk daripada golongan wali Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak termasuk seorang wali, tapi kita termasuk di dalam golongan seorang wali. Dan lagi setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan perbanyak akan zikir Allah. Artinya perbanyak kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melazimkan musyahadah wahdatil af'al dan wahdatil sifat dan wahdatil dzat dan muraqabah, dan perbanyak lagi akan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak lagi akan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa kali terangkan masalah sholawat, karena sholawat ini sangat istimewa. Sekali kita membaca itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan, dan pahalanya pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tinta emas. Terlebih-lebih di zaman sekarang, zaman fitnah, zaman penyakit, lebih bagusnya kita berbanyak membaca sholawat. Terserah aja sholawatnya kayak apakah menghandap, panjang terserah. Yang paling handap sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu hari dibaca, yang bagusnya lagi ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah yang lebih afdalnya. Jadi yang bagusnya nawayah ini kita berbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pahala sholawat ini nanti di akhirat memberati timbangan kita, timbangan daripada kebaikan kita. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkanlah. Banyak kaum baca sholawat.
Karena orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah orang yang selalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhirat kaina di padang mahsyar itu orang yang selalu membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu muhanya bercahaya. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minandui kita. Karena muh kita bercahaya karena banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kada tapi membaca salawat bang, itu kainan di akhirat kada pinanduk kena Rasulullah karena kada ada cahayanya. Jadi orang yang bercahaya di akhirat di padang mahsyar itu orang yang selalu banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan yang panjang Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebih-lebihnya amun kau membaca itu sehari 100, lebih-lebih lagi amunnya kau 1000. Amun kau istiqamah kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam itu 1000 kali, itu haram api neraka menyentuh kita, mencium bau neraka pun kita kada. Amun kita kau istiqamah dalam sehari semalam itu kau membaca salawat 1000 kali. Mudah kita kau mengamalkanlah. Dan lagi perbanyak akan membaca istighfar. Istighfar ini lebih bagus lagi. Amun kau kita baca dalam sehari semalam itu 100 kali. Karena apa? Dalam sehari semalaman itu kita ada pasti nangaran bersalah, nangaran berdosa itu pasti. Jadi perbanyaklah juga kita membaca istighfar. Ini pasal Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Nah, kalau sini lagi perbanyak akan bersedekah. Biar dalam sehari itu kawal 5.000, 10.000 kita bersedekah dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolong hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik itu kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi setengah daripada wasiat Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Wa 'alaika ya akhi bi taqwallah wa tawajjuhi bi kulliyati ila Allah wa tahaqquqi bi la ilaha illallah والإذعان بأن لا موجود إلا الله واعلم بأن الله مطلع على ظاهرك وباطنك زمانا ومكانا وأنه أقرب إليك منك أشفق عليك منك وأنه هو وأن لا معبود إلا هو. Artinya, lazimkan oleh kamu hai saudaraku seiman seagama ahli sunnah wal jamaah mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhadap hatimu sepenuhnya kepada Allah dan perbanyak olehmu membaca kalimat la ilaha illallah serta meyakini bahwa tiada yang mewujud hanya Allah, dan ketahuilah olehmu dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memandang zahirmu dan batinmu pada setiap-tiap masa dan di mana saja beradamu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat kepadamu dengan rahmatnya dan sangat kasih Dia kepadamu. Lagi sesungguhnya bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setengah daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqram bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin tufan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi. Ini orang kisahnya berlayar, begitu tuh kapal dari negeri Swiss ke negeri Hijaz. Negeri Swiss, Hijaz ini Jazirah Arab.
Kita tahu jaraknya dari Swiss ke Jazirah Arab itu berapa. Jadi sampai di tepi di tengah laut laharannya nih datang badai. Ini nggak ada keingatan lawan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Karena apa? Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu ini adalah seorang wali Allah dan termasuk daripada ahli neraka. Apa itu ahli neraka? Apabila dipanggil atau kita duduk kiau aran sidin dengan kita bertawajuh memohon kepada Allah dengan berkat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, mudah-mudahan segala kesulitan kita diselesaikan oleh Allah. Jadi jika tadi belayar ini tadi mengiyakan sidin ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin taufan itu dengan berkat dua orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Itu dengan berkat Tuan Syekh. Nambah ini tadi nih, nampak kapal dia mengiyaw aran sidin, alhamdulillah selamat daripada badai. Allahumma ansurna fahadil dawani alaihi wa midna bil asr allati awda'ataha ladayhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja namun bacakan tentang manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Sedikit mudah-mudahan ada barakahnya untuk kita berataan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilayk wa bi alihi wa ashabihi dhikril alayk wa biman tuliyat fi hadzal mahali athara wa lahat ala al-hawd al-asham wa samahu wa tawfiqana fil aqwali wal af'ali al-khulusiyyah wa tawfiq as-sayyi'ati bil hasanat wa tawfina bi barri afwika wa nafsina wa tawwir al-mashtati ma'rifatika hadith qulubina wa tawfina bil tawfiq al-khafiyya 'inda nuzul bi hadhihi al-ladha وَلِكَ أَلْسِنَتَنَا بِرَحْمِتِكَ عِنْدَ حُورِ الْأَمَلِ وَارْفَعْ عَنَّا الْجَوْرَ وَالْمَظَالِمَ وَارْفَعْ عَنَّا أَقْفَ الْجُودِ وَالْمَكَارِمِ وَأَمْنِ اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار في سلك جاهه العظيم وبرئنا بمحبة جنة النعيم واشرع علينا به خلال المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب وأمتنا بنفحة ذكرك وذكره الجميل وردنا لحشر أرواحنا معكم في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسلى هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له بكل الصالح المجيد وجازهم بالإحسان السلام وبالسيئات الغفران وصل على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام وأصبت أذنا لسماع ذكركم للعالم وفاز بركوب بجواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نظرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. من الله ذو الشهاب الرحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اجعلنا يا مولانا لك ذاكرين ولنعمائك شاكرين على قضائك وبلائك وقضائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وللحرام معصومين وفي الجنان منعمين وللنيران مباعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عذر متبعين وقلنا اللهم إليك مردا جميلا آمين اللهم إليك مردا جميلا وقلنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم لشيطان علينا في سيد الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيلا ولا سبيلا وفقنا اللهم على قراءتنا هذه وقنا ثوابا جزيلا أجرا عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جميلا اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وقبرناه وهلناه سرنا في الشرف بالأقرب صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الآباء الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفصل والسلف الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناه بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهد من تعلموا به وبأسمهم يا مولانا رب العالمين ثم إلى أرواح من تجهل قرابهم من أمة المسلمين كافة العامة ما لهم زين ولا زين لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإياهم بفسح جنتك ومعدن دوارك وذكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر جزرنا واقبل إذن واختم بالصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحل اللهم في الغفلة ولا تأخذنا على ضرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجل قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أحينا عليها يا حي أمتنا عليها يا مميت وعفنا عليها من قبورنا يا بعيد ورفعنا بها يا من لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله قلب سليم ثم إلى أرواح آباء إخوانه من النبيين والمرسلين آمين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من أرواح كل ولي إله مشارق الأرض ومغاربها برها وبهرها أينما كان وكان كعين في العلم واحلم أرواحهم يا مولانا رب العالمين بأرواح السادة أهل المعنى والشبان كما البقي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أن الليل أن النهار واجعله لنا حجة يا مولانا رب العالمين وافضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين آمين وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم كاملة وسلم سلاما فرما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقوال وتنفرج به القوة والتقوى وإن يودنا من ضعيف حسن خاتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مدور فسمع على الكل العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وحفظة في الجسد وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وقل لهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولعينك الحكيم والحسن والزوار والمستغفرين والمقيمين والقواحد من المؤمنين وقنا وإياهم من شر الظالمين والبغي والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم